Today we will be discussing how to analyze processes that involves a control volume. Okay, so it is found in your book, page 136, 121, chapter 4. Okay, control volume analysis using energy. Okay, so there are two important topics that we will discuss in this chapter, which is how to analyze the conservation of mass for a controlled volume and how to analyze the conservation of energy. Basically, these two concepts. And later on, we will apply this one in how to analyzing the different type of machines like turbines, compressors, and so on. Okay. First is conservation of mass for a controlled volume. So this is the outline, okay, for a conservation of mass for a controlled volume. By the way, this is derived from this figure wherein you have single inlet and single outlet. Okay, so the main difference between closed system and an open system is that for a open system, it allows the flow of fluid. Okay, you have inlet and then you have exit. Okay, so the dashed line represents your the system that we are going to study. Okay, so the time rate of change of mass within the control volume at a certain time, meaning kung pila daw ang mass na ma-contain dire at a certain time is just the difference between the mass that it enters at the inlet and subtracted by the mass that is exiting the system. Okay, so this is just common sense, diba? Kung gusto nyo mabawaan pila na bilin dire, you just minus the difference between ang misulod ug migawas. Now, if you want to express that one in a time rate of change, so mo ni siya, imo ning differentiate with respect to time, so mo na ni siya. So mo ni ang mass that is contained, the rate of increase of mass within the control volume. Pasabot na ning na dot sa babaw, kuha na siya per time or mass flow over time. Okay, mass flow rates. Okay, so this is for single inlet. How about kung multiple na mo ang opening, multiple inlet, multiple exit. So mo ni siya. You just do a summation. Okay, so that's medyo dali ra na siyang sabta, no? Okay. Now, evaluating the mass flow rate kaning mdot. Unsa may value ana niya, unsa may expression ana niya. So, ma-derive na nimo siya using this illustration in figure 4.2. Okay? Diba? So, ang mass nimo, diba, mass is just density times volume. Since mass flow rate ni siya, so kuan po ni siya, mass is just density times the volume flow rate. Okay? Now, ang imong volume flow rate, express na nimo siya in terms of the area times the velocity. Area times the velocity. So, mao ni siya. Okay? Kani nga equation. And then, unsa man nga velocity. Now, kani siya, kani nga illustration, kung mo yung area nimo, ang
imong velocity or volume flow rate paana gaslant, no? You need to get the normal nga component sa velocity, yun yung v sub n, meaning na perpendicular sa imong area, ano ang area nimo. Kung multiply na nimo di kanang duha, mo ni siya makuha nimo ang instantaneous rate of mass flow, or this is just density times normal component of velocity times the area. Okay, again, this is the in terms of integral. So mo ni siya ang value sa kani sila. Okay, so unsa may laing form sa mass conservation of mass nimo? Ang other form niya, by the way, for a one-dimensional flow, mo na ni siya, the same ra ni sa babaw. Mass flow rate is just density times area times velocity. Ang v velocity na ha, dili na volume, velocity na siya. Now, ang imong density is just equal naman na siya sa 1 over specific volume. So, equal lang ni siya ni. And then, muna ni siya ang other form sa imong conservation of mass. So, self-explanatory ra ni siya. Okay, let's move forward kaning word na steady state. Now, when you talk about steady state, meaning ana, ang property sa imo ang within sa control volume. Okay, for a steady state, no? Balik tas taas. For a steady state, ang meaning ana, regardless sa time, no? The same ra ang value nga or property nga naa diri sa imo ang within sa imong control volume. Mo na pasabot sa steady state. So para ma-achieve na nimo sa may kinahanglan, dapat siyempre kung unsang mo sulod diri, mura mo gawas para walay ma-change din ni. So in return, kung mingon og steady state, meaning ana all the masses that enters the system equal pod sa mass nga mo gawas. Okay, may isa na sa iya ang property kung mingon ka og steady state. And also, kung steady state, ang mga value dito sa within sa imong control volume does not change. Okay, so unsa man ni siya? Integral form. By the way, this is just the kani nga siya nga equation. Man ni siya. Mao ni siya ang mass nga na within sa imong control volume. 'Di ba? Kung kani siya mao ni ang mass nga nag misulod og migawas. Unsa man pud ang value ani kani nga term? Ang value ana niya is kani rho dB. 'Di ba? Mass is just density times volume. So, kung ato na siyang i-input sa itong equation sa taas, mo na yung may tabo. This is just the integral form. Integral form. You have an example there. By the way, yun yung solve yung mga example din para familiarize mo. Okay, so that's all for conservation of mass. Let's proceed with conservation of energy. Conservation of energy for a control volume. So, in order to derive the conservation of energy, we need this illustration. Okay? So, morning illustration nato. Previously, mass ra itong gina-consider. Karon ato nang gina-consider ang energy nga or heat transfer nga misulod. Energy nga migawas
energy nga misulod sa system, energy nga migawa sa system. Okay? So kung ato ni siyang i-summarize mo ni siya. For a control volume, the time rate of change of energy within the control volume, kung unsa daw ang change sa energy dere, is just equal to the net rate at which energy is being transferred by heat transfer minus net rate at which energy is being transferred out by work plus the net rate of energy that transfer into the control volume accompanying mass flow. Okay, so in equation 4, muna na siya, equation 4.9. The change in energy within the system is just, or rather, the rate of change of energy is just equal to Q dot minus work dot plus kaninga term, naka-underline, mo ni. Pila man, as your masses enters the system, siyempre, it carries with it internal energy, kinetic energy, potential energy. Now, naan dyan siya ma-transfer dito sa system nimo. Ang question is, pila ang na-transfer? So, makuha na nimo by subtracting, no? Pila ang energy nga misulod accompanying sa imo ang masses minus ang migawas. Just like sa mass kaganihan, no? Pila man ang mass nga na-contain sa system, subtract ra nimo siya. So, mao ni siya. And then, kaning work nga term diri, compose po ni siya og duha ka term, no? Dili lang ni siya kani. Kani total man ni total. So kani compose ni siya og it is composed by the kani nga term. Kani nga term mo ni siya katong mga work due to kung mag-input ka og shaft work, sa pa electrical nga effects, pila ani nga term. Kana bang mag kuning kuan na stirrer, mo ni siya mo nang nag-account kani nga term is kuan na siya kanang due to pressure, no? Work done due to pressure. Siyempre kay in order nga kaning masses nga mo flow dere, nagin na pressure sa fluid. Now, kanang pressure nimo siyempre naman ay nag-exert man na og kuano, exert man nag force. Now, kung i-multiply nimo ang force and the velocity, equal na siya sa rate of work. So, mo ni siya kani time rate of energy transfer by work from the control volume. Ang tawagan niya flow work, no? The work that is accompanied by your moving fluid. O na siya. So, ang question is, ngano man nga negative maning PI, BI. Negative na siya kay ang convention nimo, by the way, aha man nagikan. So, gikan ni siya sa kaninga term PE times area E. Force man ni. Force times velocity. Kaya ang force times velocity is power man na, no? Nya kani kay work over time man ni. So, unit na ning power. So, the same ra ni sila og unit. Okay. So, nganong positive ni, nganong negative ni. Kung tanaw na to na sa diagram, positive ang PE area E times velocity E because it is work done by the system. Pagawas naman na sa system, di ba ang convention na to is kung work, pasulod, negative. Kung pagawas, positive. So, muna siya dire. And then, kani nga term area times velocity is just equal to mass flow rate times specific volume. Gikan ra ni siya sa M is equal to rho AV.
Transfer nimo dito ro AV raman ni. So, kani sila equal ra ani. And then ang buhaton nimo ani, imo ni siyang i-substitute dire. Pag substitute nimo ana, muna dahil ni mahitabo. Muna dahil ni mo gawas, no? Minus work plus MIUI. Kani, flow work ni. And then, since para simplify sa tanawon, kani nga term U plus PV, gigama na og name which is enthalpy. Manang H, manang na ay enthalpy sa inyo ang table. Mahimo na din siya, simplify na rin sa tanawon kaniyo. By the way, ito na siyang i-derive later on. Okay, so muna dahil ni ang energy, conservation of energy for a control volume. Okay? Summation kung daghang more than 1 ang iyaang entrance or exit. Now, sa may difference sa closed system o open system, ang naka-difference lang nila is kaning term. Kaya agi man ni sa aning m dot, di ba? Resulting ni sa flow of masses. Kung wala ni siya, mabalik ka sa kaning term which is for conservation of energy for closed system. Okay, so other forms ani mo ni siya. Kani. Anyway, explanatory raman eh. Di kani, di ba? So ni siya. This is the volume. Oh. Anyway. Okay. Again, this is for the general formula. So, i-apply na po natin ang steady state. So, sa mahitabo ni kung steady state, siyempre, equal ang masses. So, ang mahitabo sa equation, now, kung steady state, again, there is no change in energy within the system. Okay, equal raman ang iyang value. Di man mag-change. So, muning ma-zero ni. So, 0. And then, kani. So, mo yung problem as the turbine operates at steady state. 0 na dahil ni siya. Term. Okay, so that's it. And then we will analyze, no? We will apply this one to mga mechanical nga components like kaning nozzles and diffusers. So sa man pag-analyze ani using conservation of energy. Now, ang nozzle and diffuser, ang purpose aning nozzle is to increase the velocity, while ang diffuser is to decrease the velocity. Diffuse. Mo na siya. Pero not all the time no nga effective ni siya nga mo increase sa velocity. Depende po na siya sa Mach number nga gitawag na to Mach number. No, na times nga dili na mo increase ang kung wagi ang fluid there, di na mo increase ang velocity. Machok na nun siya. Hinay ang velocity. No, depende na siya sa Mach number. Okay, how do we analyze nozzles and diffusers? Now, sa nozzle and diffuser, wala man ni kay kung insulated ni siya, pwede ni mo ma-neglect ang heat transfer. And then wala makaga-apply og work diri, no? Wala may mechanism diri. So, may tabo na kung steady state, so mo ni siya may tabo. 0 ang imo ang work. Okay, wala man po na say work done, wala man ay ma-produce ng work. Now, kung gamay kani or miyon sila nga well insulated, so wala ni 0 pud ni, so kanina lang na term mabilin. And sometimes ang potential wala man po na nag-change ang location sa imo, wala man na nag-move up and down, so ma-0 pud ni. So kanina lang mabilin.
By the way, na example dere, pwede ninyo isolbon. Okay, let's proceed sa turbines. Now, on turbine, ang iyang gamit is to produce power. A device which work is developed as a result of a gas or liquid passing through a set of blades attached to a shaft, free to rotate. Okay, so this is a axial flow turbine. Axial meaning within the axis. So, ang axis nimo kani, so dire ang flow pod sa gases nimo paana. Okay, this is a hydraulic turbine. This is a propeller or Kaplan turbine. No, usually ginagamit sa hydropower systems. Okay, kung saan man sa pag-analyze for a turbine at steady state, so ang mass niya is equal and then there is no change in energy. Okay, so with a proper selection of boundary, the kinetic energy change is usually small enough to be neglected. So, pwede nyo neglect ang kinetic energy. The only heat transfer between the turbine surrounding would be unavoidable heat transfer. Okay, so na-example dere. Depende man na sa problem ko. So, kung given ang velocity, hindi mo siya pwede neglect. Potential, pwede mo neglect kung sometimes iingon man na niya neglect. Or kung dili pud given, di meaning ana dili kay minimal, wala siya ikuan. Pwede ra naman siya i-neglect. Pwede nini solvon and then para ma-master mo sa paggamit. And then compressors and pumps. So ang compressor is, yung purpose is to increase the pressure of the fluid. No? Ang compressor is ginagamit for gases, while ang pump is used for liquid. So, muna siya, ang tawagan niya is reciprocating compressor. No? So, piston type. Kasi na makita ninyo sa mga shaft, no? Sa mga, automotive na shaft. Reciprocating compressor. You have also a axial compressor, centrifugal, and Rotz type. Again, ang pag-analyze ani niya is same ra sa turbine. Okay? Same ra na sila. Ang difference lang nila is ang compressor, ikaw ang nag-apply of work. Ang turbine, ang output niya is work. And then, you have heat exchangers. So, saan po na heat exchangers? Heat exchangers, devices that transfer energy between fluids at different temperatures. No? So, ang purpose agad niyan is from the word itself, heat exchange. So, you have higher temperature fluid and kaning isa colder temperature fluid. So, ang purpose rani niya is pabugnawon niya ang temperature sa atong hotter nga fluid. So, daghan kanin siya og applications. Numerous ang applications ani. And then kani siya wala man ni siya work. So work is zero. Wala kay work diri nga i-apply. Nahitabo lang diri is heat transfer man. No, ang kaning A kani direct contact heat exchange. So nagmix ang mga fluid diri kani wala
nagmix. Ang tawag niya counterflow kay ang isa ka fluid dana, ang isa gi-counter niya. Counterflow kani parallel. Oh, parallel sila. Shell and tube. Shell and tube ang tawag nila. Shell and tube condenser. Kani cross flow kay nag-cross man po ning ang fluid isa paana, ang isa paana. Okay, so na pag-analyze is direta. Usually, neglect nimo ang kinetic energy, ang potential energy. So, mabili na lang niya. Walay work sa mabili na. Kuan lang. Kani nga term. Kung kuan pa gud well insulated, kanina lang mabilin. By the way, just solve this one. Oh, sa computer applications, nagya po yung mga heat exchanger da. Okay, throttling device. Ano yung mga throttling device? Purpose niya is to restrict, no? To reduce the pressure. Pagamayo niya ang pressure by restricting the flow of gas. So nani siya sa mga refrigerator nimo mga expansion valve. Ani or kaning kuan nimo, gripo nimo, that is a throttling device. So walay work, and then usually heat transfer neglected kay walay kay kung well insulated, potential is 0. So kanina lang mabilin, but kung i-analyze pag nimo ni siya nga system kanang layo upstream and downstream, ma-neglect nimo ang change sa velocity, so kanina lang mabilin. H1 is equal to H2. No? Again, ay example dere. Oh, by the way, lastly, i-analyze man nato siya no by components, but usually integrate ni sila tanan. So sa power plant mo ni siya ang simple vapor power plant. Kung sa may components niya, kaning boiler o condenser, heat exchanger ani sila. Heat exchanger, and then okay, ang power plant, vapor power plant, nag-start na siya dire, no? Start dire, water, liquid, giinit nimo dire sa boiler. Oh, dire, pump. Oh, dire ka nag-start, no? Water, and then gipump nimo padong sa boiler. So, motong nagsalita sa pag-analyze sa pump. Kapag sa boiler, heat exchanger, gipainit nimo. Pag may mo ng steam, mo dahil na siya ipa-drive nimo sa imong turbine para mutuyok ang turbine. Okay? Pabugnawon dahil na nimo siya. Condenser, heat exchanger gihapon. Before nimo balik sa pump. So that's it. So we will have example later on sa pag-analyze pod sa kining sa ka-system. By the way, steady state to no, pero in actual wala may steady state gyud kuan. Transient man na sa tanan. Transient analysis, meaning ga-change man gyud ang mga parameters with respect to time, pero naipol ba no nga gagmay ra nga change, so mo nang ma-approximate nimo as steady state. So many devices undergo periods of transient operation. So sa transient mo ni siya dili na zero ang mass within sa system mo, ga change na, as well as ang imong energy balance.
depende sa time, i-change po siya. So, mas complicated na siya and dili na nato ni apilon analysis ani. So that's it, and we will have some examples later on. Okay, today we will discuss or derive the conservation of energy for a controlled volume. Okay, so in order to derive the equation, we need this figure. Okay, so based on this figure, you have a controlled volume. So this one, and this is the boundary of the controlled volume. Now, for an open system, you have masses that are flowing and out of the system. So you have mass flow rate sa inlet and then sa exit. Sa imong mass flow rate na along with it, nag-carry na siya of energy. Ang iyong total energy is composed of internal plus kinetic. By the way, ang V for velocity atong butang ng aros taas para di ta malibog sa volume na V. Okay? And also the potential GZI. Okay? Now sa exit po nimo, energy po ga-contain sa imong mass is UA, internal plus kinetic plus potential. Okay. Okay, so this is the statement of the conservation of energy for control volume. Okay, in statement form, it states that the time rate of change of the energy contained, so ang change of energy na dire dA over dt within the control volume at time t is just equal to net rate at which energy is being transferred in by heat transfer. So rate, the word is rate, so Q dot, Q per time minus the net rate at which energy is being transferred out by work, so rate of work, plus net rate of energy transfer into the control volume accompanying mass flow. Okay, so kani siya nga term is na siya, change sa energy daw. So in equation form, sa may tabuan eh, this will become the rate of change of energy within the control volume is just equal to rate of heat transfer minus work plus pila ang energy nga mabilin dere. So i-minus ni mo ning kuan energy nga misulod brought by the mass flow minus ang energy nga migawas. Okay, UE plus GZE. Okay, so mo ni siya, but kani nga term, work nga term is composed of, okay, so naay di ba, naay Q nga mosulod, naapoy work nga nabuhat sa system, no? Work done by the system. Work done by the system. Ang work done by the system is label natin siya as work
By the way, kani sa work CB. Work CB. Work done by the system plus work due to pressure of the fluid. Okay, so in order for the fluid na mo kuha na sa musulod na sa imong system, nagin na siya pressure. And then pag enter na niya diha, siyempre kung nasa pressure, nag-exert po na siya og force. Na ang force nimo, force sa inlet is pressure inlet times area inlet. Okay? So, unsa ang work na nabuhatan eh? Work done by the fluid is force times velocity. Diba? Work that. So, may tabuan ni ron. Plus ni siya og kani minus okay. But sama na siya. This is just equal to, ang aning forcing is just pressure inlet area inlet times velocity minus pressure exit area exit velocity exit. Anong plus ni anong minus? Because diba ang atong convention bali di ay bali. Ano yung plus? Kani ang minus. Anong negative niya siya? Kay ang convention na to, work galing nga pagawas, diba? Ang kaning exit ni mga fluid, pagawas naman na. Muna plus. Work done into the system, work nga pasulod, negative kani. Pasulod man eh. So, kung ato ni siyang i-plug in the rin, sa may tabo. You have Q minus, plug in nato ni work CB. Ito na lang balihon ha. Minus PI VI plus MI okay. Ito ning i-combine ni sila diare. By the way pwede ni naman kani nga term area times velocity is just diba m dot is rho AB. Ito na ibalin na rin. Density nyo is just 1 over specific volume. Tama? So therefore kani anara na siya. So mahimo na ning work CB minus MI TI VI dili is specific volume. Okay, careful lang niya. Specific volume ang naay aros taas velocity. MA PE D. Ato na ning ilisdan. Og
PABA. Okay. So, ma-collect na nato ni kaning ma to ni transfer diri, likod diri. May mo na dayon ning minus work CB plus MI UI negative positive plus PI BI plus velocity squared over 2. Butangan ninyo og arrow ang velocity. And then ganing nga term is that is the enthalpy. Samahin mo na din. So para convenient agatong UI plus PIBI ilatong giusa og term itawag og enthalpy. Minus MAHA GZE. Okay. So that's it. So kung daghang masses, butang summation dere. And then kung mayon nga steady state, kung steady state, samahin mo na dayon ning equal na ning MI ug ME. Muna dahil niya ma-combine. No? So, ito na transfer delay. So, for steady state, steady state 0 na ni. May mo na dahil yung 0 Q minus work plus M H I minus bracket plus V over 2 plus Z bang. Okay, so let's apply the analysis for control volume in a power plant. Okay, so in a simple power plant, you have four main components. Okay, so this is your boiler, and then this one is your turbine. After the turbine, you have the condenser. Okay, and then you have the pump. Okay, so in a boiler, you supply a source of energy, okay, in the form of heat. So, supplyan natin siya. How do you do that? Okay, you have many types of mechanisms. You have the coal, okay, using coal, using other sources of energy. Okay, so after the boiler, so in the boiler you heat the water. So after heating the water, it turns into steam. Okay, and now the steam is passed through a turbine to harness the energy contained sa steam nimo. Okay, so sa turbine nimo produce ni siya og power, work. Okay, work na. Now, before nimo na ibalik sa imo ang boiler ang imo ang water, mo pa na ipaagi sa condenser naman to remove the excess heat, and also to make sure na ang wagi sa imong pump is already liquid,
liquid na siya. So sa condenser you mong ipagawas ang heat ani. So sa una nimo pagbuhat is you have the working fluid, usually water. So after na condense ng steam, pwede na mo siya i-pump balik sa boiler. So sa pump nimo nag-input ka diri o work. So that's it. Now the problem is you have a power plant and these are the data, no? And the pump work is 4 kilojoule per kilogram. Now you are asked to determine the turbine work, heat transfer in the condenser, and the heat transfer in the boiler. Okay, so kung sa yung buhaton nimo ni, yung buhaton na ni una is you draw the dali na nato i-draw the system. Pwede sa PV diagram, pwede po sa TV diagram. Sa TV diagram atong gamiton. Okay, so asa ta mag-start sa point 1, no? Sa point 1 tanaw nimo ni sa table. Nani siya sa superheated niya siya. Okay, superheated. Tanaw mo sa steam table nimo. So kung superheated, nani siya diri dapit. Ang pressure daw niya is 2 megapascal yan superheated. So posible ito lang i-approximate. Layo ra po kayo ni. Very bit na. So kung nasa dire state 1, okay, and then after sa state 1 muagi siya sa steam turbine, and then pag agi daw niya sa steam turbine nasa equality nga 0.9, meaning na imo na siyang 2 phase. So diri na siya. Okay. Samahan na siya. Paana. Yung state 2. So this is 15 kilopascal. Okay. State 2. And then ang state 3 again. After nun sa condenser, ang tanaw ni mo na siya, kuha niya siya, compressed liquid. Tanaw naman sa table. Compressed liquid kay pag tanaw nimo sa 15 kPa, ang 15 kPa is 0.15 bar. So tanaw nimo ang 0.15 bar, pilang temperature niya. Ang kung ano natin tanawin, ang 45. Ang 45 degrees Celsius, ang pressure niya, saturation is 0.095. So mas taas niya yung pressure, so compressed liquid niya siya. So naani siya diri sa diri dapit. Ang naman diri dapit kay ang saturation aning 15 naman sa 50 plus. Okay, ang saturation sa 15 kPa, kung solbo na ninyo sa inyong table, (52) or 53 run off o 53 man. Ang 45 nara dali 45, so mo ni siya state 3. And then sa state 4, no, pag apply nimo og work, sa
wala ta kabalo, no? Basta pag-apply nimo og work ana, kung ahan na siya mo tunong sa 50 sa 2 megapascal dire na stage 4. So mo ni siya. Okay, kung naana ka na nga diagram, imo na dayong kuhaon ang mga enthalpy values. So H1 separated table, using the separated table, makuha nimo ang H1 is 3,000 okay, in the separated table, and then ang H2 makuha nimo by HF plus X HG minus HF. So pila na siya? 0.15 bar masod nimo nga 2359 2359.64, and then H3, ang H3 makuha nimo by getting the compressed liquid man eh, pwede nimo estimate HF at 45 degrees Celsius. This is just equal to 188. And then ang H4 makuha na nimong H4 using the work. Okay, so kani dire 3 to 4 mo ni siya ang dire ka nag-apply og Q sa boiler, apply kag heat, no? Dire kato ning ana man ni dito ra on solve na to ng H4. Okay, turbine work. Makuha na ba ang turbine work? The turbine work is just, diba sa turbine? Ang turbine, saan to? Dili day. Nagalito. Mali din eh. Ito ang label ato. Muna ang okay, muna ang point 1, point 2, tama? Point 1 and point 2. Really ay mo din ang sa turbine work turbine. So therefore sa turbine negligible heat loss, so wala may gayon nga na ay heat loss. So nagtabo sa equation 0 is equal to Q minus work plus M H1 minus H2 and 0. Therefore work turbine is just by the way, ito nang i-divide og M. Dili man given ang mass flow rate. So, this is equal to H1 minus H2. Pili answer ana. Okay. Ang work sa turbine per kilogram is 600
63.31 kilojoule per kilogram, no? So muna siya. Muna yung work niyo mo. And then for letter B, heat transfer in the condenser. So ang heat transfer sa condenser is kani, from 2 to 3. Okay, so sa condenser nimo na ay 0.2, 0.3, and then nagpagawas ka og Q. So therefore, may running for steady state operation, 0 is equal to QC minus work. Wala may work. 0 plus M H2 minus H3. Therefore, QC over M is H3 minus H2. Ilang H3? 188.45 minus 2359. So 359.64. Ang answer na is negative. Ano na yung reason niya? Ano yung reason? Answer is letter B, negative 2171.19 kilojoule per kilogram. Okay, so mo niyang gi-reject ang heat sa surrounding. So negative kay going out sa system. And for letter C, sa heat transfer sa boiler, you need the, diba ang boiler ni mo, state 4 o state 1. So we need the value of H4. Pagkuha sa value sa H4 naman ang pump dire, kinanglan ni mo ni. So kinanglan ni mo i-analyze ang pump. So sa pump nag-supply ka of work. So 0 is equal to like heat. So Q minus work plus H3 minus H4. 0 ni, therefore work sa pump, which is given man 4. Mahimo nang pag-transfer mo dali work ng work sa pasulod, since pasulod negative 4. By the way, work over M na. Negative 4 is equal to H3 188. Therefore, H4 is just lang H4 192, diba? $192.45. Okay, since na kay H4, mananalis na dahil naman yung boiler. Ang sa boiler, may input ka o Q, pero wala kay work, diba? So
So may tabuan na. May tabuan na 0 is just Q minus work plus M H4 minus H1. So since pasulod ni dapat positive ang value mo ko na to ani. So you have Q over M is H1 minus H4. H1 ni mo 3022 minus 192. So ang answer is 2830.5. Okay, so ang boiler o condenser pareha na sila no, ano? They are heat exchangers. Okay. So mauna na siya.